Zagledala sam se. Zagledala sam se i zamislila sam se kako je tjedan brzo prošao. Kako sve brzo dođe, prođe, prestane, nestane, izgubi se, u prolazu je. Ovo je naše Note života, a tako se zove i ova emisija koju prati znati će, koju ne prati saznati će. Bit ćete obavješteni, primit ćete informaciju o tome. Sigurno će vam neko reći, jer radoznalih je na sve strane. Glas se proširi, ako iz ničeg netko ga proširi zato što želi da netko to pogleda, a netko proširi zato da kudi. Sve to ide pod ljudski faktor. Ali, Bog krunči. Pozdrav, Vero, pozdrav ljudi. Pozdrav našoj obitelji iz čitavog svijeta, jer čitav svijet je naša obitelj, tako bi svatko trebao razmišljati, a ne se svesti na pojedince, na onu malu skupinicu, jer onda se čovjek osjeća jako skučeno u sebi. Ograda je odavno pala, srušio ju netko, to budite uvjereni, jer ako ne nitko, susjed koji je zavidan, tako da nemate vi šta tu ni profitirati, ni izgubiti. Naučite se uživati, a posebno se naučite uživati u informacijama koje kruže poput helikoptera oko nas. To je bilo malo, oprosti. Jel da? Helikoptera, trebalo je biti milijarde ovih mušica. I to vinskih, tako da se zna da je u blizini. Ima, viš da sam odmah proplakao. Pa, slušaj, ja ne znam, ti si nekako postao osjetljiv, jako emotivno. Hipersenzibilan. Da. Ja ne znam. Vidi. Inače, jel? Čuj, bolje da si hiper nego da si hipo u životu, znaš. Ili nađeš neku sredinu, malo hiper, malo hipo i uravnoteži se čovjek. Težim sredini. Strašno. A znaš ti da se to i osjeti? Siguran sam. Nego, znaš što ti hoću reći? Povodom ne samo nas dvoje. Povodom ne samo nas dvoje, jer nas dvoje smo dosadni već sebi, Bogu i narodu. Nikako da nestanemo, znaš. Ali to će se jednog dana dogoditi. Bogu hvala da nemamo život vječni ovdje, ali to bi zaista bilo neizdrživo. Stvar je u tome da mi smo, nas dvoje smo otkriveni. Vidiš, mi smo se razotkrili, ali imamo i dvoje skriveni. Znači, uvijek kad stavimo taj muški i ženski glas, znaš, da ne bi netko bio uskraćen, kužiš. Ko zna su oni pravi? Pa da, i to je... Mi znamo. Da, mi znamo, ali... Do određene granice. Ma pravi su oni, nego još uvijek oni imaju svoja tijela, imaju svoj razum i razumni su ljudi, a disciplina im je na visini. Znaš, i zadatke koje obavljaju toliko su besprijekorno odrađeni da čovjek ne može imati primjer. Jer to je pošteno priznanje u eter, da ova naša mala skupina srećom funkcionira na jednom elitnom nivou, to se vidi po nama svima, ali da ne bi uvijek sve bilo ozbiljno. Ljudi moji, umrijet ćemo od smrti svi zajedno, a od ozbiljnosti još prije. Pa krenimo sa pitanjima dok imam zraka u plućima. Dok imaš zraka u plućima, možeš mi reći, zašto nas toliko bombardiraju s tim informacijama? Kad se digne, kad radi nešto, kad ide spavat. Čak i u snu dobivam informacije, ja sam poludio svih tih informacija. Zašto ću ti reći? Lijepo si ti meni pitanje postavio, ali ti vičeš na mene, razumiješ? Ja ne znam, zar ti nemaš ono u tonu, kako je život poput glazbe, recimo, jednu melankoliju, kad to pitaš, tako da ja osjetim, znaš,
da ti zaista želiš saznati. Ti mene napadaš. Ja imam hard rock pitanja, da sam skroz prolupo. Pitanja. A nigdje odgovora. Samo pitanja. Nego reci jesu mi čisti zubi. Najčišći da sam. Dobro je, jer to je isto informacija koju ja želim saznati s obzirom na gledateljstvo. Jer ne bih htjela da mi ono, znaš, šminka se razmaže. Odgovorit ću ti na pitanje. Zašto tolike informacije, jel, kruže oko nas? I čim se čovjek otvori oči ili probudi, odmah ih dobije. Stalno informacije. Pa, jel bi ti primio informaciju da ti nju ne želiš čuti? A ne želim, a gdje god se okrenem čujem, ne mogu vani izaći čujem informacije. Pa imaš ti, kako ne želiš čuti? Če želiš ju čuti, pazi, upališ radio, upališ TV, uzmeš novine. Podiš kod susjeda. Tako je. Na čašicu razgovora. Odeš po informacije, da saznaš što se dogodilo u tvojoj blizini. I jednostavno taj protok tih informacija ni ne može biti zaustavljen dok god čovjek ima u sebi tu znatiželjnu crtu. A mi želimo znati. Šta kažeš, Karol? Pa ne znam jesi spomenula takozvanu temu, ali ona je upravo to, informacija, reakcija, ne? Tako je, to je naša tema. Da li kada recimo, jel, te bombardiraju informacijama, ne? Znači, tvoja reakcija, jel, na neki način si naznačio, ne, je da ti to stvara težinu, jel, da ti to maltretira. Znači, ti zapravo bi rekli bi rekli da zapravo da ti ne želiš primati toliko informaciju. A ne želim, da, potpuno si u pravu. Jesi vidio kako je ovo umno izrečeno? Apsolutno, ja želim doći u dućan kupiti kruh, a ne kupiti kruh imaš akcija, akcija, ono, reakcija, ono, ponuda, ono, 100 ponuda, ja došao po kruh. Pa čemu to? Došao si po informaciji. Opet. Kada Sve su to informacije, jel? Ali ta reakcija je meni zanimljiva ovdje, Vero, znaš? I dobro je pitanje, jer kako se nositi sa toliko bezvrednih informacija? Informatičkih podataka. Pomalo grubo rečeno, jel? Ne znam, gledaj, nek te reći jednu tih. Pa znaš šta ću ti ja reći? Recimo, ja znam kako se ja nosim. Ja informaciju nikad ne doživljavam zdravo za gotovo. Uvijek ju uzmem s rezervom. Preispitam koliko je točnosti u njoj, koliko nije. Jako dobro slušam izvor iz kojeg dolazi ta informacija. I nakon toga dobro razmislim što ću dalje, ali ne dotakne me. Jer kad bi me sve dotaklo, mene više bilo ne bi. Informacija je ovdje postavljena da plijeni pažnju. S jedne strane, s druge strane da se pokušava manipulativno djelovati na ljude, ko uspije, sretno mu bilo. Ali sama informacija, to je ono, oblikovanje tvoga života ako ti pristaneš na to. A sve je stvar je u povjerenju. Koliko ti si povjerovao da je ta informacija neprikosnoveno točna. Uvijek možeš informaciju dovesti pod upitnik. A ovo što si ti rekao da gdje god dođeš da ti nešto pričaju, pa pričaju ti zato je vjerojatno što ti znatiželjno gledaš ili su jedva dočekali da dođeš pa da oni to podijele ili ne mogu to podnijeti u sebi pa onda iskazuju na van da jednostavno se oslobode te informacije, da ih bude manje ili strah ili da budu da i ti na neki način
ili utješiš ili nešto, sad ti kažeš na tu informaciju svoje mišljenje. Ma nikad kraj, ajde molim te. Kruno, informacije ne djeluju jednako na ljude. Na neki djeluju pogubno, na neki djeluje, neki ostanu indolentni. Što nas razlikuje toliko da imamo različite reakcije na informacije? Što nas razlikuje? Pa naša različitost. Jer koliko god smo mi isto, vrsta, ali svako ipak na kraju individua, osoba zasebna, jel? Tako da nije čudo da drugačije svako reagira na određene informacije. Ili na istu i tako. Da dopunim, autor informacije plasira. Postoje oni koji ju prenose. Kakvu reakciju žele proizvesti kod nekoga? Čim si je dao pravo autorizirati i prenositi informaciju. Kakvu reakciju želi postići u ljudi? A gledaj, to ti je jedna opasna igra. Radi se o tome koja je pod navodnicima politika određenog prenositelja informacija. Što želi postići prenošenjem tih informacija, pardon. Jel? Dakle, u neku ruku izgleda jednostavno, prenosi se, jel? No međutim može biti i vrlo kompleksno. Može biti i to sugeriranje, to može biti i navođenje. Tako da ne možemo samo reći prenio sam informaciju. Ne, lijepo vidimo da se tu radi o vrstama informacija i da su mnoge vrlo ciljaju da postignu nešto u onima koji ih primaju. Meni su recimo informacije vrlo zanimljive. Ja ih jako volim slušati, jer u njima pronalazim sve moguće formule izlaza za sebe. Što više informacija primim, obradim ih i onda u njima izvučem onaj najbolji dio koji će meni služiti svrsi. Zato se ne libim čuti informaciju, ne bojim se informacija, kakva god ona bila. Bila ona teška voda ili bila laka, meni je svejedno, jer ako si dopustim strahu da ovlada sa mnom zbog informacija koje sam čula, ja neću dugo imati zraka. Meni će nestati tlo pod nogama, dobit ću letargiju, dobit ću nervni slom. Znači, informacije imaju jednu svoju određenu svrhu. Da ono što drugi pokušava postići njome, ne znači da će uspjeti. Možda kod većine ljudi. Ali ta većina ljudi ili je toliko već u strahu od samoga života, od egzistencije, od bilo čega, da nema više mogućnost da trezveno razmišlja, nego u svemu vidi potencijalnu opasnost. Ali informacija kao informacija, bila ona najgora, sadrži u sebi i priliku, znači jednu potenciju koja ti može itekako pomoći da ti testiraš svoju unosnu lažljivost, da ti shvatiš kako si ti stvorenje. Da, to je i testiranje vjerodostojnosti određenih informacija, jel? Jer niko ne može dati garanciju da su te informacije zaista vjerodostojne. Mislim da će oni garanciju, sad kad gledamo u ovom, jel, preko medija, ili neće, može se ograditi, ali ljudi će dati razne informacije neprovjerene, nepouzdane. Ili su ih samo uzeli iz nekih drugih izvora, pitanje da li su ti
u drugim izvorima, jel, imali provjerenu, pouzdanu informaciju. A i tu je jedan subjektivan nagon da se, kako se to kaže, igra za sebe, jel, da se postigne ono što prenositelji žele postići. Da, igra mačke. Određene reakcije, dolazimo do reakcije, jel? Ko žele utjecati kako će ljudi odreagirati na nečiju popularnost nekog političara, bilo čega, na sportski događaj. Ona će na taj način i prenositi i pokušati izazvati da reagiraju onako kako oni žele da reagiraju i da im je time isplativije, jel? Da. Vero, imam još jedno pitanje. Postoje neki ljudi koji kad čuju bilo koju informaciju, izostaju bilo kakva reakcija. Da li su oni toliko imuni na to više, da li su pukli, da li su vakumirani, šta se događa s njim? Ne vjerujem ni da su vakumirani, ni da su pukli, ništa od toga za mene. Ne svrstavam ništa pod istinu, od toga što si rekao. To je samo izvan. Svi su ljudi dobri glumci u javnosti, pred drugim očima drugoga, ali kad zatvore vrata onda se bacaju po podu, briznu u plač, svašta ljudi rade iza zatvorenih vrata, tako da imunost na informacije nema, jer ona i služi tome da razbije tu monotoniju života. I to, apsolutno, da. Da se pokrenemo, znači da mi tu jednoličnost koja je toliko već postala obsesivno jednolična, da mi svi kao da bolimo od jedno te iste bolesti. Mi se ne pokrećemo bez informacije. Znači ona je i pokretačka snaga. Ako smijem, apsolutno, jer samo upravo se tu radi. Trebala bi izazivati reakcije. Pa da. Kod ljudi, ne? I njom se može baš služiti, čak se može zloporabiti, ja? Vrlo lako, ne? Za manipulaciju. Ko uspije? Ko uspije, jel? Tako ali vidjeli znamo i od uvijek da to zna jako dobro uspjeti, ne? Nažalost ili nečiju sreću. Pa da, ali tko ima te afinitete da želi pomoću informacije manipulirati, samo neka čini. Svatko čini što hoće, ali ne dok hoće. To je ipak jedno nepisano pravilo života. Međutim, ja ću se osvrnuti ipak na ovo. Naprimjer, da sad mi svi primimo informaciju, hipotetski rečeno, da će se ubrzo dogoditi 3. svjetski rat. Mi okvirno svi znamo kako bi to moglo izgledati, jel? Naravno da bi to podrazumijevalo na neki način nestanak naše civilizacije u vrlo brzom roku. A kako bi mi reagirali? Ispraznili bi police trgovina kao da ćemo moći toliko hrane vući sa sobom i ne znam kud bi uopće krenuli, jel? Ili bi mi čekali svako na svom mjestu u svojim foteljama, možda se to ne dogodi. I opet bi međusobno dijelili informacije. Znači, sve možemo svrstati upravo u tu jednu riječ. Čitav život je zapravo informacija. Tako je. A kako je on informacija? Ti ju moraš popuniti nekim sadržajem, jer sama informacija bez sadržaja koji nije pokretački nema smisla. Tako da... Da, i onda se popunjava informacija, zapravo stvara na neki način ovim podacima koji su zapravo činjenice,
svojevrsno, međutim opet ako to nije dobro sklopljeno, ako ako se svemu ne prida određeno značenje, onda je to sve prazno, onda su ti podaci isprazni. Pa da, jer informacija je i određena metoda. Znači metoda po kojoj ćemo nekome oblikovati način života. Novi ustroj budućnosti. I sada u tom novom ustroju budućnosti koji se planira i treba dogoditi, ti unaprijed trebaš sam sebe staviti u poziciju reakcije. A ne kad se već dogodi. Šta će onda reagirati? Onda bi reagirao ili ne, već je prekasno. Da trebaš biti spreman na reakciju. Da reagiraš. Da se ne prepustiš da te odnese plima. Ili nasuče oseka. Da ne kreneš za svima. Da kreneš svojim putem. Jer ako kreneš za svima, teško tebi. Vrlo brzo ćeš ti biti jedan od onih u koloni kojeg neće biti. Ne. Neka svi odu na jednu stranu, a ti se uvijek okreni na drugu. To je metoda. Zašto? Pa zašto? Jer gledaj, kad svi skaču s mosta, onda nešto ne štima. Jer iako je voda dole duboka, most je visok, vjerojatnost da ćeš se razlijepiti na toj vodi kao da si pao na beton postoji, utopiti, isplivati. Sva što ti možeš razmišljati, ali što će se od toga dogoditi o tom potom kao u meteorološkoj prognozi. Zašto? Zato što sve što svi čine, oponašati taj obrazac, zapravo je potpisivanje vlastite propasti. Emotivne, duševne, a nakon toga i tjelesne. Izdvoji se ti iz mnoštva, budi toliko hrabar da u svim tim putevima koji izgledaju poput prašume, jer čini ti se da kud svi idu da je tu izlaz. Ne, tu je baš zastoj, jer previše ljudi na jednom mjestu, znaš, nije dobar osjećaj, počnu te gušiti. Ali kad se ti okreneš na drugu stranu, kad počneš ovisiti isključivo o sebi, onda se upale one unutarnje lampice u tebi koje su nevjerojatne i koje gore najvećim sjajem i koje te vode. Ti se tada prestaješ bojati, jer više se nemaš čega bojati. Jer što jedino možeš izgubiti tada je život. Da ga ne bi izgubio, ti ćeš itekako slušati te lampice u sebi. Ali kad si u mnoštvu, čućeš samo buku, zujanje. Znaš, ko da si u roju pčela. Ili ne znam čega, ali samo te pčele ne daju med. Imate li dalje ili ste pali u nesvijest? Imamo, evo, do nas, htjeli mi ili ne, dopiru uvijek razne informacije, nekad dezinformacije, nekad povratne. Kako bi pojedinac trebao razviti jedan obrambeni mehanizam prema takvoj pojavnosti kroni? Pa shvaćanje i praćenje tih informacija, naravno na sebi svojstven način, kako njemu odgovara, ne kako bi bilo uobičajeno, jel? Jer trebaš se prvo, ako primiš određenu informaciju, zapitati je li to meni naumljeno da primim? Je li to meni nešto znači, koristi? Imam li ja išta s tom informacijom? Znači, vrlo se brzo čovjek može uprisutniti, ne? I shvatiti o čemu se tu zapravo radi. Ako dobro prati, ako je prisutan, ako ne gleda recimo jedan te isti program
vječno. Ako je na jednom izvoru i ne odlazi, a zna već da je to sad već sve nekakva šarada, da je to parada, da uvijek pričaju isto. A ima i neki kojima baš to paše. Kako mogu živjeti sa sobom, to mi je teško uopće shvatiti. Ne? Znači, obrambeni sustav je u shvaćanju što ti se plasira. Što ti plasira? Kakva je to informacija? Koje vrste? Da li isto ti znači? I tako dalje. No? S obzirom da sam ja bacačica, jel, srećom ne vatrenih kugli, ja ću se vrlo rado ubaciti u ovaj dio programa o informacijama. Moramo najprije pojednostaviti stvari, da kažemo, a postoje informacije koje su općenitog tipa, znači globalne, koje se tiču svih, i postoje one osobne. Mi drugačije reagiramo na te informacije. Nekako na globalne informacije počnemo sve reagirati okvirno jednako. Vau, Isuse Bože, šta sada, kuda sada? Malo granično panično. Međutim, kako se stvari odvijaju, ako vidimo da to nije uzelo maha, jer nije progresivno, onda se mi malo umirimo i tako dalje. Ali na osobne informacije mi zapravo smo najtanji. Njih mi najteže možemo progutati, provariti. Od njih jako puno toaletnog papira potrošimo. Često smo i na infuzijama, jer ostajemo bez elektrolita. Međutim, osobna informacija je nešto što treba shvatiti kao određeno upozorenje. Čekam vas, gospod. Postoje li ovisnici o informacijama? Jedva čekaju, šta će novo, šta će novo. Možeš misliti kako ti brzo skreneš s teme, ja ne završih, ti već na 6. temi, ti si izvor informacija, ti si informativni centar koji vječno ide uživo i ti ni ne možeš reagirati na informaciju, jer dok ona dopre do tebe, ma kakvi, jel si ti taj centar, svačaš mi? Aj, molim te, ponovi pitanje, malo se zafrkavam s tobom, jer vidim da si zapeo u prometu i da si se izgubio u zavoju. Zapeo sam ja u glavi. Ovisnici o informacijama. Ostali. Pa gledaj. Ljudi koji samo čekaju novu informaciju o tome, samo novosti. Pa gledaj, pa nismo mi u SF-u, razumiješ, nije ovo znanstvena fantastika, nismo mi sad, znaš, u filmu. Nema ovisnika o informacijama. Ljudi su zapravo informirani zato što im je dosadno, znaš, onda malo tim informacijama se odmakneš od vlastitih problema, da ih ne rješavaš, znaš, pa se radije posjetiš tome da ćeš sad ti tom informacijom nekog dići na noge i tako dalje, znaš, sudjelovat ćete zajedno u njoj, pa ćeš još proširiti, pa ne znam čemu ona služi, ali služi ipak nekom određenom zaboravu u kakvom si ti stanju kao čovjek i u kakvoj se ti situaciji kao biće nalaziš. Da li je tebi dobro, loše, ti želiš jednostavno pomalo to zaboraviti i zbog toga ti grabiš za tom informacijom. Htio si nešto reći, Krunči? Pa da, kako je Misiu rekao, ovisnici o informacijama čekaju nove. Ok, one jesu nove, ali već ovisnik, takozvani, o informacijama, zar nije svjesno da je već uronjeno informacija? Da. A te nove koje dolaze, se mnogo ne razlikuju od ovih.
one su sadržajno kao tu je nešto o nečem drugom radi, ali to je potpuno ista forma. Ništa tu specijalno novo se ne saznati niti primiti. Dakle, samo je sadržaj malo drugačiji. Ali kako se one prenose, to je puno bitnije, čak rekao bih. Pa zapravo se prenose vrlo trivijalno, ako ćemo iskreno. Kao i sam sadržaj. Tako je, jer ja recimo bi se više osvrnula na jednu osobnu informaciju koja kola kuloarima i ona najdublje dira čovjeka. Može on to skrivati pred drugima, ali kažem ti, iza svojih vrata će on sam sebe razotkriti. A odakle ljudima potreba da oni se bave informacijama tuđeg života, da ih prenose uživo, da su zapravo prenositelji takvih vijesti za koje im nitko nije dao dozvolu. Odakle ta potreba da se bave time? Zar oni misle da neće i oni biti ti koji će doći na metu? To mi je prvo što mi je nerazumljivo, a drugo mi je zašto uopće dati informaciju nekom ko te ne pita? Pa kad me pitaš, ja ću tada progovoriti, ali da progovorim prije nego si me pitao, ja ću postati nametnica tvoga života. Ja ću te staviti u jednu poziciju da ti drhtiš danonoćno. Znači, ja pomoću tih osobnih informacija negdje želim zatrti tvoje postojanje. Želim te staviti u poziciju straha. Ti si poput lutke na streljanju. Na to treba obratiti pažnju. Jer od globalnih ne možemo pobjeći. Vera, upravo vezano za te osobne informacije koje se šire, tu često dođe do svojevrsne igre onog pokvarenog telefona. Prvi kaže jedno, drugi sočno prenese, drugo i treće. Da ljudi ne vole to prenositi, ne bi prenosili. Što je to u nama ljudima da to radimo ne razmišljajući o posljedici koji će to ostaviti po tu osobu, a bez da odemo primarno provjeriti čemu se to radi? Pa provjera bi, previše vremena bi potrošili na provjeru. To im se ne da. Tako je, da. Jer ko bi provjeravao. Ali mene zanima zašto uopće reagirati na taj pokvareni telefon, jer oni to i očekuju. Ti koji to prenose, oni će uživati upravo u toj negativnoj reakciji. Bila ona izražena kroz ljutnju ili nešto drugo, agresiju, ne daj Bože. Tu su se mnogi ljudi opekli. Jer ja mislim da takva vrsta informacije je mač sa dvije oštrice. Ubosit ćeš nekoga, ali ćeš ubositi samog sebe. Jer ono što o drugom pričaš, drugi priča o tebi. Mi smo jednostavno takva vrsta. Nitko nije ovdje ostao pošteđen ničeg. Možemo se mi zavaravati i reći, a ovo mi je bolje, ovo mi je lošije. To je moj subjektivan dojam. O dojmovima bi se puno dalo raspravljati. Međutim, ja ne znam što ti, Kruno, misliš. Kakva je tvoja reakcija kad primiš neku informaciju? Pa ne znam kako se ja ovdje bitan, jel? Ali moja je da odmah idem u procjenu te informacije. Prvo se treba informacija ustanoviti kao tako, jel, kakva je. A dolazi iz određenih podataka, ne? Koji će, skup tih podataka će tek oživotvoriti, stvoriti informaciju, jel? Jer inače ništa od toga, inače
je to sve prazno. Kad primim bilo koju informaciju, prvo provjeravam njezin izvor, procjenjujem koliko je bitna po mene, da li mogu imati korist neku, naravno vrlo plemenitu korist, jel? Od te informacije, da li me upućuje na nešto, da li me obavještava, što je zapravo informacija svoje vrste, obavijest, jel? Ako nismo rekli, možda jesmo. I ne puštam ju da olako me obuzme, a kamoli da bih u nju povjerovao na prvu. To se neće dogoditi. Naravno, postoji trenutak kad ću doći do zaključka i primiti se informacije, iako i dalje neću ju sebi zaključiti u sebi, ili kada ću ju odbaciti, ali ću uvijek negdje imati u glavi, neću potpuno je se odreći. Ne? Znači, izgledam kao da sam nekakva vaga, ali ne radi se o tome, nego zaista se radi, ja želim upoznati namjeru te informacije. To je zapravo jako pohvalno, najiskrenije, jer ići grlom kroz jagode je najgore. Međutim, ja bih željela još nešto reći. Informacija također ima još jednu svrhu, da testira našu izdržljivost, mentalno. Da. Jer ljudi koji su mentalno labilni, a danas je previše takvih na zemlji, a bit će ih sve više, zato ne treba biti prorok, niti treba biti jako pametan da bi se to zaključilo, to je jednostavno vidljivo, znakovi su na sve strane, da mi mentalno zapravo sve više propadamo. I ta informacija naš mental drži u pripravnosti. Sad ili ćemo skroz fiju briju, pa ćemo lutati gorama i vodama, ili ćemo se prosvjetliti. Jer čovjek uvijek negdje u sebi odabere stranu, iako dok mu to dođe do svijesti, da je on tu stranu odabrao iz podsvijesti, prođe to puno vremena, može to i ovako biti brzo. Tako da informacije nikad ne treba, zaista ne treba uzimati kao doslovno takve kakve se plasiraju ili govore ili pišu. U njima ima puno više redova i puno više slova nego što ljudi misle. Kao i rupa, jel? Tako je. To je ono kruno, čita između redova. Ako naučiš čitati, pardon što sam ti upala u riječ, ako naučiš čitati između redova, spašen si čovječe. Ako uđeš u redove, tvoje slovo će vrlo lako neko obrisati. Jedno što su mnoge informacije, jel? Zapravo niti nemaju te međuredove, nego su svedene na jednu banalnu informaciju koja to više i nije. One su posve na kraju krajeva lažne obavijesti, lažne vijesti, jel? Tako da možda i najgore kada nema tih međuprostora iz kojih bismo mogli čitati, nego nam pošalju ljusku kikirikija recimo, ali koja je zatvorena. I sad mi zaboravimo ako ide onak, daš protres da idemo unutra šta ili svejedno otvorimo, slojimo tu ljusku, a unutra nema ničega. Ili nije kikiriki, nego šta ja znam. Ili nije jestivo. Tako je, možda su komadići nekog metala stavljeni. Evo, znači radi se o jednoj prijevari, jel? Informaciji koja je lažna.
a na van, na prvu, na jel, što god želimo zamisliti, se predstavlja kao istinitom, jel? No, međutim, zato kažem, tu treba biti vrlo oprezan i provjeriti. Osim ako si kao čovjek izgubio volju, izgubio ambiciju da budeš u određenom znanju. Onda ćeš uvijek svaku primiti, jel, dobro, da, ili zdravo za gotovo, ili ćeš reći, a šta mene briga, šta se događa sad tamo na drugom kraju svijeta. Ja bih rekao suprotno, itekako me je briga. Makar je daleko, možda mi nije u ulici do, jel? Ali imat će kad tad neki utjecaj na mene. Pa onda i to se može onda procijeniti. Da li je ta informacija, jel, recimo događajna, jel, ili samo virtualna, bitna po mene. Jel? Pa ima još nešto. Većina informacija počiva na pretpostavku. Pretpostavke su također nešto što bi ciljano trebalo obraditi, nisu tako bezazlene kako se čini, ali pretpostavljam da će sutra padat kiša, ali padala i danas, razumije. Pa kad ono grani sunce, ja kažem, pa velim, pa krivo si pretpostavljala. Dobro, i šta bi sad trebala? Zbog toga si nešto učiniti, igrati se sa nekim žiletima ili ne znam čime, slobodno. To se podrazumijeva u današnje vrijeme. Mislim da nije dobro pretpostavljati. Da treba ipak prije nego pretpostaviš i nije dovoljno nešto prije toga i učiniti. Biti možda malo sigurniji. Kao što nije dobro pretpostaviti, tako nije dobro niti se ograditi sa riječima o tom potom. Jer netko ipak ne da je ovisan, kako si ti rekao, nego tu informaciju toliko duboko proživljava da bi ta informacija mogla pogubno na njega utjecati, upravo zbog straha koji mu proizvodi. Zato prije nego svi padnemo u sinkopu od informacija, bolje da se mi umirimo i kažemo, uzet ću, kao što je rekao Krunovagu, 50-50. Sve nas može snaći, sve nas može pronaći, nitko nije ovdje oduzet od ničega, svi smo mi, rekla sam, na određenoj streljani, mete. Prema tome, ono što treba najviše čuvati, a to je ono što nosiš u svojim mislima, u svom razumu, u svom umu, u svom duhu. Ostati cjelovit, a ne se raspasti na 100 strana. Da je, tko gađa u metu, promaši sve ostalo. Svi su mete, da. Vero, imam još jedno pitanje. Da nema nikakvih informacija, ama baš nikakvih, što bi ljudi činili sa sobom? Netko bi Koji ih ljudi? izmislio. Da nema nikakvih informacija, pazi krono pitanje. Pa dušo moja, da nema nikakvih informacija, vjeruj mi, netko bi se dosjetio da ih izmisli. Zar nije dosjetka također informacije? Međutim, ako je dosjetka tako postavljena da nekog ne smije, onda je to super informacija. Ali ako je dosjetka da nekog povrijedi ili ponizi, onda je to grozomorna informacija. Znači, ne treba se plašiti informacija, nego treba se plašiti svojih vlastitih reakcija na njih. Pa prije nego reagiramo na informacije, sjetimo se da smo mi ipak jači od informacija i da one nama ne mogu ništa, jer svi mi njih širimo na bilo koji način. Netko lijep, netko naružan,
Sve oprostivo manje više, jel? Ja o informacijama nemam ni dobro ni loše mišljenje, nemam opće mišljenje. Jednostavno primam ih i koristim u svrhu kojoj je meni podobna da bi dalje mogla opstat, živjeti. Dokle, dotle. Izvoli Kruno, ili je netko od vas htio nešto pitati? Da. Evo, osim informacija na osobnoj razini imamo i informacije zavodnice putem medija, jel? Koliko su ljudi svjesni fenomena informacija putem medija? Pojavnosti, dakle, informacija u medijima. Da. Pa, ako gledaju te medije ili slušaju, onda su svjesni, valjda, jel? A posljedica po njih provjere točnosti, istinitosti, pa i sami Pa, su autori. rekao bih da su dosta slabo ljudi skloni tim provjerama. Da ono na što su navikli, jel? Da se drži toga. Nešto novo, na to se isto skače, ali to su većinom nekakve trivijalne stvari, jel? Ali u principu mnogi ljudi se drže izvora informacija, ako ga se tako može nazvati, pa gotovo ono, po pola života, možda uvedu neki novi izvor ako ga nađu, jel? A većinom ne provjeravaju onda gotovo ništa o tome izvoru. To je tako jer oni su rekli tako. Jel? U tim bilo kojim medijskim platformama. Tako da, eto, to bih rekao o tome. Ja bih o medijskoj platformi se izrazila ovako. Nije život sudski proces. Mediji, kad bi si čovjek preveo riječ medij je netko od ko već prima informacije. Oni samo od onog primatelja prenosi. Ima sva prava na to. Ako mi tu informaciju koju je medij prenio pretvorimo u sudski proces, onda samo nešto nije u redu. A to se događa, pa što nije u redu s nama ili takvim? Pa što nije u redu? Jel mi sad to činimo, možda? Ne, jer ne bi se složila sad činimo. Ne, to je bilo pitanje. Pa ja ću ti odgovoriti na to pitanje. S obzirom da medij također mora nešto proći kad je primio informaciju. Neće on baš olako odaslati u eter među ljude. On će ipak se njome malo i pozabaviti, naravno ljudski je griješiti, ali on ima prava. On nije gospodar tih informacija. Da, netko drugi, oprosti, diktira Tako je. informacija. Jel? Tako je. No međutim, gdje su naše reakcije? Znači, govor o njima, jel? Znači, te sve informacije izazivaju nekakve reakcije. Mogu izazivati i ne moraju. To je isto diskutabilno. A gledaj, i ne reakcija nekakva, jel? Je opet reakcija svoje vrste. Ali, dobro, ako tako kažeš, jel? Nego me zanima do koje mjere može odaslana meni, tebi, bilo kome informacija ili primljena, jel? Može, neću reći štetiti, nego djelovati na mene, jel? Na koji način, do koje granice, do koje si ti dopustiš kao čovjek. Ja mislim da je sve stvar koliko sam sebi dopustiš. Koliko pristaneš na nešto.
jer pristanak je neophodan. Nikad svi ne pristanu. Netko kaže, mene to, nemoj o tome uopće pričati. Jo, primijetila sam da ili se linjam, ili ne znam, nešto se sa mnom, neka pretvorba je u pitanju. Ili postajem kukac ili pauk, nešto sigurno, ali volim da je to opasno, jer ako nije, onda mi ništa ne znači. Vidiš kako sam plasirala informaciju, tako. Šta te informacije uopće znači? Znači da nešto kruži zrakom. Zamisli, kao što ptice kruže, znaš, naslažu se ptice na onu žicu, jel? Da. Od struje, veli napašće nas, vrane. Onda vrane, ma ko će te napasti? Briga pticu za tebe, osim ako si joj, znaš, nešto učinio kao čovjek, pa ju izazvao. Ili imaš informaciju, znaš, od prije prapovijesti, od predpotopnog doba, kad su rekli, znaš, kad vrane hodaju po tlu, onda će padati snijeg. No to je ovo sve debakl. Mislim da uopće... Ja ću ti reći, da se toliko nasmijala. Toliko je ljudi gledalo te jedne vrane, da se one nisu više valjda ni usudile hodati po zemlji, pa mora neka sići na tlo, pa brate, pa ne može ni ona vječno biti u zraku. Pa to je užas u šta smo pretvorili ovaj suživot. Ja mislim, možda sam totalno krivo dao, čista komedija sve zajedno ovaj život. Ne, vidim da ti je zub ispao, ali misliš kasnije, nemoj se brinut. Viš, to je isto informacija. Pa naravno da se smijem, jer... Pa plakat ću kada bude vrijeme plakanja. Međutim, nije, sve pretvoriti u komediju isto čovjek ne uspijeva. Sve pretvoriti u jedno. Da, jer pazi, pretvoriš se u komediju. Jednostrano, ne? Da. To više ne vodi ničem. Ne, to zapravo nije stvarnost. Tako je. Jer ako pretvoriš sve, na primjer, da se sad svemu smiješ, onda i od smijeha ljudi odu. Ne ostanu ni od smijeha. Može ti, toliko se smiješ pa te boli slezena i svega ima. Ali život je i thriller, i komedija, i tragedija, i drama, i melodrama, i dokumentarac. Sve to život. Pa izaberi, braco. Hoćeš i šutiti ili pričati? Opet sam izgovorila nešto što nisam smjela. Povlačim ovo. Jupo, eto vidiš, evo, opet sam to izgovorila. Ali, sklona sam tome. Što je to? Kreć! A misliš da ti Kreć kruno! Kad smo već na boje, a? Niste čuli dobro. Da, ili ćeš biti u kreću, ili ćeš biti... Za kreću. U smeću. Jesmo mi na kraju? Mi smo došli do kraja. Bilo je... Previše informacija. Da, previše informacija za ovo malo vremena. A izgledalo je kao da je to jako puno vremena. Međutim, ljudi moji, nemojte potpadati pod te puke pričice. Njih će uvijek biti previše za svakoga, premalo za nekoga. Bavite se vi onim što vi jeste. Što vama gori, tim lampicama koje sam spomenula, kojih ima puno u vama. Znači, oprosti, želiš nam reći da ne trebamo imati reakciju. Ili da ju nećemo imati? Reakcija će se ovako onako dogoditi, jer ona je automatska. Međutim, ne treba iz te automatske reakcije prelaziti u reakciju koja prelazi granicu. Jer onda dolazi zapravo do nečega što si ti nazvao, može biti i pogubno. Jel tako, ponekog? Smiješno sigurno ne. Prema tome, završila je ova emisija Note života s temom informacija, reakcija.
Informirajte se što više, jer to je u svakom slučaju dobro. Bolje znati nego ne znati. A one osobne informacije nemojte baš dijeliti naokolo, zato što će vam se obiti o glavu kad tad. A kad netko od vama priča, kad čujete informaciju o sebi, onda osobu koja vam ju je prenijela suočite s osobom koja je zapravo porijeklo te informacije. Sukobite te dvije strane, nemojte sebe opravdavati ili nešto treće činiti. Imaš li ti još za kraj ove naše... Ne, odlično si rekla. Ako možete, nađite snagu, informirajte se i pozdrav. Pozdrav iz našeg... naše... Bunker. Ne, nismo u tome, nećemo nikad ni biti. Mi smo zapravo ljudi koji pokušavaju doći do istine. Na bilo koji način. Spoznavati sve više i baviti se time nego informacijama da li je moj susjed pao pod utjecajem nekih opijata ili je spava kao klade. To nije moja briga. Do sljedećeg susreta i druženja s nama. Želim vam sve najbolje u tjednu, makar padala i kiša. I to je nekad zdravo. Doviđenja. Doviđenja.